सरकार आ ओडिशा सरकार मिलित अनुकूल्य महान प्रयास जारी रोचे। आजिका डेट्रे आजिका समय सभी पढ़तु सभी पढ़तु निज भविष्य निज हाथ में अर्थात सभी है स्वाक्षर रही निरक्षर। तेणु आम कौन करवा ना पाने स्वाक्षर हे कौट की आसवे ना प्रथमतः विद्यालय को आसवे जहाँ को आम स्कूल कहे आज केते वर्षर पिला आगे आसव सरकार तार समय सीमा निर्धारित कर 6 ରୁ 14 वर्ष पाठ पढ़ा पिलाए मोर हे पिलाए मोर हे पिलाए मोर प्राथमिक पढ़ा हे बसे पिलाए मोर हे पिलाए मोर प्राथमिक पढ़ा हे बसे पिलाए मोर 6 ରୁ आरंभ 14 शेष प्राथमिक शिक्षा अर्थात 6 ରୁ है प्रथम श्रेणी आउ 14 वर्ष पर्यंत है अष्टम श्रेणी ये सरकार कहले कौन प्राथमिक शिक्षा पाठ पढ़ी आउ पढ़ानी आम समस्त आग को पढ़ा सरकार स्कूल पढ़ले कौन कौन तुम्हें माने सुविधा पाउछ आउ जो माने न पढ़े असुविधा कौन अच्छी ये विषय जाना तेणु कले तुम मान सरकार कले कौन छात घर करदे एवं तो बर्तमान 5T योजना हो गला तेणु छात घर करदे शौचालय करदे विशुद्ध पानीय जल जोगेदे तुम मान ड्रेस देले जूता बजा देले खाଇବା पिया भी मध्याह्न भोजन देले। अच्छा मध्याह्न भोजन खाऊटी कौन कौन सब खाऊ से कहते भात डाली सोयाबीन बड़ी बसीबीन बड़ी तो सोयाबीन बड़ी तरकारी खाऊ। अच्छा अंडा खाऊ कि नहीं सप्ताह केतोटी खाऊ किए देले बड़ कुकुड़ा है तो सरकार से ठीक कहते सरकार अंडा देके हरेलेनी सारे तेणु सरकार टका दौरान सारे लोक बंटन पिला माने तुमर भाई आउ एक समाजर पिला अच्छा कौन मिलूँ ना काल कान अंतर काला को मिलाई कान जंतर लो अंधा को मिलाई बारी छोटा को मिलाई पाए पाए कल सांग कुआ सवारी छोटा को मिलाई पाए साइकल सांग रे सवारी कहण खंडी कुल टपुर रे सोना देई पारी मन माने को दुष्य गने को सुन देई पारी मन राम धारिला मन परिवा हम सरकार कहन माने समस्त मन रख बर्तमान जो पिलार कान टी शुभुनी श्रवण यंत्र जोगेदे जहाँ व्यवहार कला स्कूल दीदी सार कथा शुणी पारा भविष्य उज्जवल है छोटा पिले चलिक आसपारे 3 प्राय आशा बाड़ी जोगेदे रैंप है प्रत्येक रैंप उठे बुझीपार तो तुम स्कूलर उच्चता माने 12 तलू गड़ी के आसपा सीमेंट्रे तलू स्लोप है 2 पार्श्वे रेलिंग रही तेणु कहवा रैंप से भिन्नक्षम पिला चढ़ी जापर भिन्नक्षम पिला अलग शौचालय हो आउ कौन है ना रही गोटे आमर दृष्टिहीन पिला आज्ञा तापाई कला चषमा सहित फोल्डिंग स्टिक बाड़ी सी पढ़ाई बहीपत्र सरकार तड़कू गली पड़ी तेणु आपण मैंने विचार करूँ आउ रहा कौन ना गहन खंडी पिला कटक जिला ओलटपुर में ऑपरेशन करने सुविधा आम सरकार जदि से पिलाटी प्रथम श्रेणी रु अष्टम श्रेणी अंतर्भुक्ता हो पाठ पढ़ुव सुविधा पाइब ना पिला पाइपर ना तेणु पाने गाँ गहली आशा दीदी मान पाखे औषधीय व्यवस्था कर थंडा आकाश ज्वर झाड़ा बांध प्राथमिक चिकित्सा मागणा औषध पत्र आण तेणु पाने पाठ सब आम पढ़ा ना ना छेली गोरु गाई चरेवा शिशु श्रमिक हेबा ना तो जह्नी गुड़ कहला भेंडी गुड़ पाठ पढ़नी बोली देख पिला कौच भेंडी गुड़ भेंडी गुड़ नुह यहाँ हूँ भेरी गुड़ पिला माने मन रख तेणु आम सब पाठ पढ़ा हलिया मुलिया हेबा ना कांकर बाकर हेबा ना शिशु श्रमिक हेबा ना मेसेज देला आउ कौन करवा ना कहार पाकर बाकर हवा ना होटेल गाड़ी कम करवा ना इटा बाटे कम करवा ना जंगल काठ आना ना गाई छेली मेढ़ा चलवा ना कौन करे आम समस्त शिक्षा लाभ करवा आउ एक समाजर पिला अच्छा ड्रप आउट पिला कौन ना प्रथम 5 वर्ष पढ़ी जाए तो आउ स्कूल को न आस बहुत तार पाठ होगा तेणु से घर रहा बापा माँ सपोर्ट कर आसलानी
ତେଣୁ ସରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆସିବ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବ, କିଏ ସିଲେଇ ଶିଖିବ, ଝିଅମାନେ ସିଲେଇ ଶିଖିବେ, ପୁଅମାନେ ବି ସିଲେଇ ଶିଖିବେ, କିଏ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ଶିଖିବ, କିଏ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବ, କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିଏ କାଠ କାମ ଶିଖିବ, କିଏ ଲୁହା କାମ ଶିଖିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ବି ତା ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଏତେ ସୁବିଧା ପାଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ବାପା ମାଆ ପାଇଁ ସରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଇନ କରିଛନ୍ତି। ପିଲା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ କ'ଣ ନା 3 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ, 20,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ଆଉ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଚାଉଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଣୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ। ସେଇଭଳିଆ ବାପା ମାଆ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ରେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଓ ମାଇ ରଡ଼ ନା ଛଡ଼, ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଏତେ ସବୁ ଯଦି କେହି ନ ଆସିବେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ। ଆଉ ରହିଲା ପିଲା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଡାକଘର, ଡାକଘରେ ସୁକନ୍ୟା ନାମକ ଗୋଟେ ପାସବୁକ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଖୋଲିବ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମାନେ 18 ବର୍ଷ ଥିଲା ନାବାଳକ ଥିଲା ସାବାଳକ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ, ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ, ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ, ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ। ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଧନ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ହେଲା ବିଦ୍ୟା, ରୂପକ ଧନ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତମେ ପିଲା ଲୋକ ଆଜି ଚପଳମନ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ବାଳିକା, ଆଜିର ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ, ତମ ସାର୍ ଦେଇ ପଚାରିବ ଯେତେ ଧନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଇର ଭାଗ ବସିବା, ଭଣ୍ଡଳ ହବା, ମାଡ଼ ଗୋଳି ହବା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ରୂପ ଧନ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି କି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା। ଦିଦି ସାର୍ ପାଇଁ କୋଟ୍ ତ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି, ଦିଦି ସାର୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ, ତମେ ବି ଡ୍ରେସ୍ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଛ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତଥା ସରକାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଭାରତବର୍ଷର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆସ ସଭିଏ ଏକାଠି ହୋଇବା, ନିରଚର ଦୂର କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ କରିବ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବୃକ୍ଷକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି, ଛାଇ ଦେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ଆସବତ ଔଷଧ ଦେଉଛି, ଫଳମୂଳ ସବୁ କିଛି ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଉଛି ବୃଷ୍ଟି। ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହେବ, ବର୍ଷା ନହେଲେ ମରୁଡ଼ି ହେବ। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା। ସ୍କୁଲ ପରିବାରକୁ ପରିସରକୁ ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ହେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା। ଦିଦି ସାର୍ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଦିଦି ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଆଗ ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ନାହିଁ, ହଁ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦିଦି ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଆଉ ଦିନ ଜନ ସଡ଼କ ବାହୁ, ଦିନ ଜନ ସଡ଼କ ବାହୁ, ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦିଅ।